mabombe zinamaliza watu Iran, mabombe zinamaliza watu Misri, mabombe zinamaliza watu hapa Goma, fasi zote. Kitu mwa kinanisikishaga kuona sisi tukisha kanyanga bombe, sisi wanaoita kama vile ba vulnerable mu Kiswahili, ba handicapé, wale wenye wana mwaya kujisaidia, tunakuwa na shoki, tunaachiliwa sana. Tunaachiliwa ndoge ni kusema habatuone kama tuko watu. Donc sisi tunaweza fanya sasa vile kazi niko ninafanya ya sport. Banakuwa watu bakiniona tu mubalabala, banafurahi, banacheka, bananipa ile 100 francs 200 francs, mais abaseme kesho banaweza sema no Fredi aendelee na sport, unaweza msaidia je tumusunge. Mais kitu inanishoke muro ile kusipo ile kuona gisi tunakanyanga bombe balibakia, mimi nabo habasaidiwe, wengi wanakuwa wanateseka hawana wenye msaidizi. Donc ndio kitu inakuwa kiningira ndani ya roho, kuona tuko na gouvernement mais haitushughulikie sisi wa handicapé wenye tulikanyangiwa na mabombe kwenye vita zao. Kwanza kama vile mimi Fredi ninajulikana mdunia mzima, mais abanione kama mtu, na niyo inakuwa kinilumiza ndani ya roho. Monsieur journaliste, unaweza kaambia wale wafanya vita nini? Donc wale wanaleta mavita, wale wanatiaka mamine, kuplanter mamine, wewe kama vile unawaambia, wewe unasema vraiment nyewe mnafanya mamine na nyewe mnakia kuziplanter, mnafanya kazi gani? Unaweza kuambia kitu unawaza? Donc kitu mwana nawaambia wale wanategaga zile mamine na wale wenye wako wanafanya zile mamine kama vile maizine za mabombe, antuka baache, haiko mzuri sana, kwani tunaona ile mamine bombe zinamaliza watu mingi, na hata leo tunaona hata dunia watu wanakuwa wadogo sababu ya ile mabombe na mamine, na tunaendelea kuona antuka dunia inachanganikiwa sana, tunaona vilema vinakuwa wengi. Donc tunalia sana, baache kutega mabombe, baache ile maizini ya mamine, bamufate Mwenyezi Mungu, kwani Mungu akumbaka dunia na mamine. Mungu aliumba dunia tupendane, tuishi pamoja, lakini leo shetani anatudanganya, tunaanza kree mamine ila kwa interest zao. Antuka tufurahi, tunaona watu wanaisha, waache ile kazi ya kutega mamine. Antuka sio journalist. Sasa wana Fredi, bon tunamaliza nani yetu, unaweza ukafanya ka numero moja kuhusu wataona hii interview yetu. Unaweza shimama, unaanza makrobasi zako kisha unazifanyaka tu ndio kule ngambo ya kule. Okay, kama hivi naweza waonesha ya kwanza. Donc muone kazi ni kazi ya kwanza, na shimama na ngumi. Jo basi Fredi equilibre ngumi. Jo kazi yake inaonesha sasa jinsi anatafuta mrongo. Ni sporo ya mfume, analia bamusunge. Nekizani Monsieur journaliste, unaona wewe? Ndio. Fanya kengine ka numero kadogo. Mtekiti. Mpeleke kitu. Wewe simama kukiti na ngumi. Ila basi moto haiko, moto na ingekuwa nayo ungeweza ona kichwa kwa moto. Hapana. Bon, Chezi kumingi leo basi. kuya tu. Nashukuru sana. Chezi kumingi, mais tunaonesha tu des catégories. Zinaweza kuwa 7 catégories. Na siku wale watu kama wanapenda wanaweza niita, wanapenda kuniita ni wafanyizie hata France, hata Amerika, hata Japon. Mtoto wetu Fredi kwa hapa tumusunge, akuya tufanyizie vitu kama kawaida. Merci. Asante.